तो नमस्कार समस्त को आउ गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज्ञा पोस्ट ऑफिस रो वर्तमान एक दमदार स्कीम आपण मानक पई आसी जाइची हैला। एक बढ़िया स्कीम बा एक नुआ योजना जदि आमे भी कहिबा ताहा भी मध्य चलिबो। आपण मानक पई पोस्ट ऑफिस रो एक नुआ योजना आसी जाइची। तो से योजना रे जदि आपण माने खाता खोलिबे वर्तमान जेमिति पोस्ट ऑफिस रे आपण माने समस्त तो नुहे जो महिला माँ माने किंबा जो बापा माने खाता खोली छंती हैला। जो खाता खोली छंती से माने कोन ना किछि एलिजिबल थिले पाई तो से माने खाता खोली छंती ना। तो सेमिति ए योजना रे आपण माने केमिति लाभ पाइबे केमिति खाता खोलिबे संपूर्ण सूचना आज भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर पई आसीचंती तो निश्चिंत भाव रे चैनल को सब्सक्राइब करिकि रखि थांतो। तो अब डेरी करबानी तो चलंतु आरंभ करिबा आज भिडियोटी को। वर्तमान जो नोटिस टी आसुची मु आपण मानकु देखेबा को वर्तमान चाहिबी हैला। तो देखंतु वर्तमान ए जगह रे जो जगह रे मु राइट मारिली कि से कोन कहूची वर्तमान हैला। कहूची पोस्ट ऑफिस एक नुआ योजना बा स्कीम आनीची जार ना हेउची महिला सम्मान बचत पत्र हैला। ये जो महिला सम्मान बचत पत्र जो रही आमे जानिबा कि ये जो योजना आसीची यह केउ माने खोली परिबे बा जो खाता खोली परिबे संपूर्ण भाव में जानिबा। तो देखंतु 2023 रु आरंभ होईची ये योजना अर्थात चलित मास एप्रिल 3 तारिख रु आरंभ होईची एही योजना। एही योजना को देश रे सबु डाकघरे आरंभ करा जायची। यह डाक विभाग द्वारा एक संचय योजना बा सेविंग स्कीम मध्य कहा जायची हैला। सेविंग स्कीम भी मध्य आज्ञा कहिले ए योजना को किछि अत्युटी हेबो नाही हैला। वर्तमान आपण माने जानिथिबे कि जेतिकी टंका आपण माने इनकम करूचंती तार डबलटा आपण मानकर खर्च रे पळौची। तो सेति पई पोस्ट ऑफिस एक नुआ योजना आपण मानक पई आनिची कि सेविंग स्कीम को नेकी देखो जगह कि सेविंग स्कीम आपण मानको ए जो संचय योजना बा सेविंग स्कीम आपण मानकर रहिला। तो यह आपण माने केमिति खोली परिबे केते टंका आपण मानको लाभवान मिलिबो वर्तमान आमे जानिबा। तो देखंतो वर्तमान आपण माने जगह रे यह केवल महिलांको पाई उद्दिष्ट हैला। ए जो योजना रही महिला सम्मानजनक जो योजनाटी रही बा जो स्कीमटी रही आज्ञा केवल महिला माने ही एथिरे खाता खोली परिबे। देखंतो एठी से कहिदेला वर्तमान हैला। एही योजनार सुध हार मध्य अधिक रही आसंता 2 वर्ष पाई 2 लाख टंका जाए आपण टंका रखि परिबे। एही योजना रे 1000 टंकारु जमा आरंभ होई परिबो। 2 वर्ष डिपोजिट परे आपण सुध सह मूल टंका भी मध्य आज्ञा पाई परिबे। 7.5% बा 7.5% सुध हार रे लाभ भी मध्य आपण माने पाई परिबे। कोउटरे नाई महिला सम्मानजनक योजना रे। एही योजना रे 31 मार्च 2025 जाए खोला जाई परिबो खाता। तो तापर आपण माने देखंतु कि महिला को प्रोत्साहित करने को डाक विभाग नुआ योजना रही। चलित मासरू महिला सम्मान बचत पत्र योजना मध्य आरंभ होईची। एही स्कीम संभवतः लाभदायक मध्य होई पारे। एही स्कीम देखंतु एठी बहुत इन सूचना रे मु जदि आपण मानको गोटे डिमेरिट तार कहबी गोटे खराब जिंस आज्ञा देखंतु मु का सपोर्ट रे केबे जायनी। देखंतु ए जगह रे सूचना रे कोन कहा जाउची ना से स्कीम मध्य कहबार दरकार थिला। देखंतु सब जगह रे से स्कीम लिखिची हैला। पढ़िबा बेले भी मध्य आपण माने असुविधा भोग करथुवे। तो मु सेति पई आपण मानको कहिदेली कि स्कीम आपण माने भी जानिथिबे कोन ना स्कीम बा योजना। देखंतु स्कीम रहिची जार की अर्थ होची चर्म हैला। एही स्कीम संभवतः लाभदायक मध्य होई पारे। एही स्कीम अनुजाई कौनसी महिला निज देखंतु पुणी देखंतु आपण माने ए जगह रे पुणी भूल अछि वर्णनागत ए जो सूचना गुडी आसुची वर्णनागत केते भूल अछि आपण माने देखंतु कोन कहा जाय एटा एठी होबा कथा कोन ना एही स्कीम अनुजाई कौनसी महिला निज नाम रे हैला अकाउंट खोली परिबे। देखंतु पुणी देख
ତାହା ଛଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତାହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନିଜର ନାମ ଠିକଣା ଆଦି ପ୍ରୁଫ୍ KYC ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ସୁକନ୍ୟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଖୋଲାଯାଇଛି ତାହା 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନେ ହିଁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ ହେଲା। ଲଗ୍ଇନ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ 18 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ସୁଧହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳୁଛି। ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ 250 ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଝିରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ବାଜେଟ୍ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବ ତାର 40% ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 6 ମାସ ପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଟଙ୍କା କମ୍ ମିଳିବ। ଯଦି 6 ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ବଚତ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ବେକାରିଆ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଏଭଳି ଯୋଜନା ଯୋଜନା ତ ଠିକ୍ ଥିବା, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଛପାଉଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା, କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ସପୋର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସ୍ପେଲିଂଗତ ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି ଏ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରିପାରୁନି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ এই ଯୋଜନା ଯଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ବା ଖାତାଟି ଖୋଲି ପାରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିଦେଲି ବୋଲି ଆପଣ ଯାଇକି ସଡ଼ନ୍ এই ଯୋଜନା ଖୋଲିଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଖାତା ଖୋଲାଯାଏ ଯାଇକି ସେଠି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ ହେଲା। ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେବେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଆଯାଉଛି କେହି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେନି, ସମସ୍ତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜ୍ଞା ସାରିଦେବେ। ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲା, ମୁଁ କହିବିନି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଜନା ଖୋଲିବେ କି ଆପଣମାନେ ଯୋଜନା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଜନାଟିଏ ଖୋଲିବେ। କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେନି। ଯଦି କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ମନକୁ ପାଇଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲିବେ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି ଏଇ କେବଳ ନୋଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଏହାର ହିଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଉ ବା ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।